Salut internet manden kaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jele na Afrique bela jele farafina bela jele Malion bela jele kaw fo ka walimando foli mini dantala abalmake de do agas 24 ansigira keneka kenemi na be Afrique be concerné surtout anga jamana no e Mali amba fo anga dongil dalaw ye minye van vaccine nu ye yemi fo tande do kemede do ani milmo ani ka fara masar sumika ko sara ko sigo ko histoire tana ngalon tala de kuma mbantoro me vivre que verre do way tande akana to nyini ro jande parce que matisiga ke ka fo histoire bi ela etisiga barake matisiga ke ka fo histoire bi ela e ka jamana kono e bi ka jamana do mine nin kechugo de la jamana famaw be ni mine nin kechugo de la an yere be famaw mine nin kechugo de la famaw ba maltraité nin kechugo de la jamana kono ani jamana koka o ba yira on na ka fo farafi nyambe fen fa kono c'est zéro histoire tana antisiga ke ko histoire be on na en farafi na surtout en malien na on be maltraité nin kechugo la munde nanani nin bela jele be mbalia ni kalamantia kana laje ni fen nata ibe kay muguti ta mati taw tien yere est ce que am malien do yere tien yere rambe tien yere fewa ante tien fewo an kana nyogo musala ko wallah an kana nyogo musala fanga e o tien fanga sigilemba on de kuna mais est ce que on de mat kime flani kime nani uminewa pour que ibe ka kelen ka siga an kuna on de teni sogoro mine pour que ni ibe ka kelen ka siga an kuna mais bien bi siga wuli ka kele mundela parce que an de saramba do kime nani ntisiga sanduruke tianka tien fo nyogo de nyogonte quoi et puis au drondere malien te wuli ka fara nyogonga pour que ka siga kele ke kuga hakela kana mami kadu ye ko la sigi tien ka horonya ni la diria kande non ambe kele ke kunjumendela pour que kanka te songo soro pour que kanka savon songo soro pour que wati kola songa nyere bolambe kele kenin kaindeka ni président ngula ebe do onde ka nu do na onka kunjumende bala na umbe kimina ni wata umine anga ngo olude to e ka barake ni dignité no kera mo mena siga be barake komi yake chogomi nga ambe wori mine ka président la sigo président kele nu katla ka fambe kele ke kolula wuli alaba e mundi saya ni maloya ani kumasulu alaba ni ndronde kani yere fa malien no fe malien do ne kuni bo fa yebi voilà kunjumende la musa e dien lewu be da malien kaya me biabe rojume abe mara min kono abe system min kono abe hera min kono malien densité min ba nyona kono munde nana ko malien ka yafa ma ko malien ka yafa ka téléphone rete escora ni nafigia de do ni be malien ni dro malien to yere nafigia de quoi c'est dire anno de lambo de do o kateme alpha nana ko bela jelenka yanka société be nyagami nyona amma foy anyobla fantaro ke shira o président ni kateme o temenen ko fi Amadou Toumani Touré nana ka jiel legu be dam mali sorasuka ka dam malien deunka ka tasma kamido ambela jelentege o matle flani sabasoro on auto am malien den kele onde bora kato kumbe ka tegere fo aku koma ma delika mo fa faso kono koma ma delika toro la sama faso kono on de sigirendo ka foko way ko ibe ka manyi be ka kanyi no abetani ni yorowere dan ka chien yere de fo nyonye malien getordi mi mimba o toro de o de be fo malien de onye quoi vrai dire c'est ça la vérité. Voilà, ibe ka sigile banko na fe vraiment sigire amunye terminé amunye ngalonte ka fo ibe ka sigire
aw de be ka sigan kunna o temenen ko fa munun bora ka keleke ka fo be ka te ton kunna munun do nanna hakili che ka fo ibe ka be to me ministru kata aw no lu be mo sugu ya kelen o ko fe munun ko kanga ibe ka deme aw be mo sugu ya kelen donc ni mali tla ro sabala tla ro fla be jinana ibe ka sigi kelen doron de ma jinai aw na nyogo na an de ma jinai ibe ka sigi la wa harbi amanda aw ni mais fen jinani ibe ka sigi wallahi bebe dusuka sigi no lu de be ka toro lu de be ka nyani mais nen kadi be ba do mali siglen be minka be ba do malende ko nen keme de banda wallahi billahi ante chiefi anka chiere de fo nyonye ibe ka mana fen kenina a joba la de anka na nyonye de mana fen kenina ne ta jelagi kunju menala aunde ibe kala sigan kunna aunde be boli karamo no fe ko ri karamo mu dado ni ko na ni tenya na bo ngode ya to yanka faiblesse de do parce que antaran do do de ko fe mo mun ti anka barake mo mun anka henetu anka makaritu la awa hal sini no karamo kelen unde maboka kuma mali kungola ni mo fa inte dabla ni ngasiti inte dabla peplu fa kalite dabla kunju menala am manjigi ke mali de anyanjigi ke karamo kelen nunde aba jamana kuna ni jamana ko ka ambe tonyo de et puis ambe toro de ante la fiasoro kunjume de la passion ko karamo de nangulamba fo diko nangulamba fo mbuye nangulamba fo aidara mais ko lu malien de kuma on ke chogo olu be sika kuma on no la chogo on de zenesi olu ka tampa sera kaba olu tisika fo miria tatu mim ka nyesi faso ma mim sika faso la développer non itese kunjume de la itese parce que ika wati dronde olu tisuku ka tanke katla ka on zenu ka tanke on de ban chesiri pour que anka sega barake faso kono pour que anka sega mogosi mogomi mbesega jamana la développer hakina munumbe ni wati nkono ani je développer ka se wati mununa ni hake mununa no olu développement ubisega soro jamana kono olu ka mirna tesugo taw ma on de betan dogo nunu be kofe ni karamo do mana de ko ni karamo makuma de ko jeunesse tiska avancer on be avancer awa ni karamo makuma bambe faka kelenkele i jodo de femereter anya keme fulamine katando go karamo no fe o karamo kelenu de milo mine kuda olute kuma de pour que ka ko kumbe ta kumbe tugunde iba toyende ni mo sataw ni sata chayara ni jogitaw chayara wati mi olbe wuli ka fo kube kuma horanya be mi dambe be mi ante nyogo nege maliko la de on te benya bala wallahi nyedimi te kono dimi dodo be baado minya en réalité nete be ka jalagi nta jalagi kunjumenda la amu kelen hunde ibe ka sigi en réalité amu kelen hunde wori mine en réalité amu kelen hunde te wuli ka fo kwanga keleke chinye kande non ni min de guna domi obe wuli ka fo ko aba keleke ayre damana e amu dama ukata keleke ube raison dama ukata keleke ita ube faka kauba chinye de o sima sanisiye maliko la de kai dronte se ka maliko keleke kidal dronte se segu dronte se pour que anka se ka maliko keleke kanga hera la kana fanka bende ka fara nyonga nka ni benna na wati mi ka fanga fara nyonga ante fara nyonga eche ninka nununga tanta ombolo sa ante se ka ninke ante se ake me be obese ya mankange ka fo kuvrike ka dabla ke o ka dabla au mamiri ka mankanke ka fo au de onka kalanko chiana au mamiri ka mankanko la au kanga mankanke o de la kalo joli au de ndalendo ka avenir be ka chinye malendo nko chien o de be laban kwa kalo joli do médiation te ka barake kele kanga ke nunun de la kalo joli jamana insécurité ba kono kele kanga ko nunun de la mais obera kele ka fo ko fo kuvrike de ga dabla fo au ka body au be bobi ta rojmi au te ka kalanke au te ka Kenya et puis sécurité ta bola au be bobi ta rojmi malendo na te chien do don na to lambe na le video law mais ni Afrique kungango kuma di inshallah ni ala kaje mbalma muso rebe linika e bisiga doni fo ni ko nana ok. Ouais. Ne balma ka bela jenen pour 24 chiffres di wali man wondante fulimina. Merci. Alsa ni chesri ni faso jo. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, en la meba ka bela jenen pour ka wali man wondante fulimina. Mo mun be ka video ni la mo mun ba partager ka bela jenen mo mun ba commenter amani na usuko. An balma mun be deguna amani ko alsa nu bu rombolo. Inshallah. K'a fɔ an balimaw ɲɛna halisa k'a fɔ baara halisa an bɛ baara daminɛ de la donc baara in an bɛ ka taa n'a ye an nana se niveau dɔ la sisan nɔ ni anw yɛrɛ état ko yɛrɛ tɛ nin na tuguni ni survie ko de ye an ka miiri an ka tasi an ka dɔn k'a fɔ ko an bɛ wagati min na sisan nɔ ninnu bɛ gɛlɛya min fɛ ninnu filɛ nin gɛlɛya min na tantɔ est ce que an kan ka ninnu to tan wa an man ka ninnu to tan wa est-ce que t'as une conscience de fait pour que ka nous sortir est-ce que on no bala on no bala est-ce que ta miro la kana ouais kabagodo donc est-ce que maintenant anga nyina kele munu ni kele munu be anga nyina nyogon am ni mo bi tika fo nyogon koke kodo la nga parce que keneka est-ce qu'on peut beda kere fe fo ka façon joni façon la domina am bi soro ka benanga kele ouais an ka sinankunya akarami an ka danbe akarami an ka hɔrɔnya akarami
anga mandinkaya atarami ne badin ka ko ka walimano awaklo majola alisa an balma ko ku ujiye alay ujiye ani ku jiye kirai ujiye ani an baw deli an balma aw ye mɔgɔ minnu bɛ diinɛ la mɔgɔ minnu tɛ diinɛ la aw bɛɛ lajɛlen a y'aw bolo d'aw dusu la aw ka miiri k'a kɛ aw yɛrɛ ye ko n'a y'a sɔrɔ aw tun bɛ nin situation na a ka d'aw ye wa a man d'aw ye wa mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ na aw dɛmɛ wa e ne badenw est ce que an t'an miiri ɲɔgɔn na ko parce que ko muso dɔw de bɛ yen k'u cɛ de bɛ nin condition na ko parce que ko cɛ dɔw de bɛ yen k'u musow de bɛ tantɔ ko den dɔw de bɛ yen k'u mansaw de bɛ tantɔ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ko wolomuso dɔw de bɛ yen ko wolofa dɔw de bɛ yen k'u denw de bɛ tantɔ est ce que ne balimaw an t'an miiri est ce que an t'an kɔfilɛ ko nin bɛ se k'an bɛɛ sɔrɔ ko c'est pas parce que bi bi in na ne sigilen don fɛn fɛn ka di ne bɛ se k'a san k'a dun ne balimakɛ dɔ bɛ yen nɔ hali buru morceau kelen k'a don a da kɔnɔ a tɛ se a dɛsɛ b'a la est ce que an t'an miiri o la est ce que an bɛ sunkalo de kɔnɔ n'an y'a ta silamɛya sira fɛ an bɛ sun kalo de kɔnɔ sunkalo nana mun kama mandenkaw golofinakaw silamɛw sunkalo in dabɔra mun de kama est ce que an t'an miiri o la don ne balimaw ne kɔni b'aw deli halisa a y'aw hakili to an badenw an sinjiw a y'a hakili to mɔgɔ i kɛra cogo cogo si ta buli ka taa bɔnɛ san sugu la ni bɔnɛ tun ye feereta ye walayi ala sugu bɛ datugu n b'o dɔn a sugu tun bɛ datugu parce que mɔgɔ ni ɛrɛ tun ye santa ye walayi sango b'a sɔrɔ la queue bɛ bɔ fo yan fo bo bɛɛ b'i jɔ hali bɛ sanni kɛ k'i jɔ ka taa ɛrɛ kunbɛn i b'i jɔ k'a kunbɛn mais u ka laɲini ma kɛ nin ye ninnu ka laɲini tɛ ne balimaw a kana fɔ k'u taar'u yɛrɛ di an y'o fana mɛn an balima minnu bɛ k'a fɔ k'u y'a laɲini de laɲini tɛ laɲini kɛra mun u ka laɲini kun ye mun ye u bɛ bɔ don min na u faso kɔnɔ u ka laɲini kun ye mun ye hɛrɛ ta ka ɲɛsin u faso ma ka hɛrɛ ta ka ɲɛsin u badenw ma ka hɛrɛ ta ka ɲɛsin u sinjiw ma u mansaw ma u kabilaw ma u sigiɲɔgɔnw ma ne balimaw est ce que an t'an miiri nin na ne kɔni ne bɛ se ka nin de sɔrɔ k'a fɔ kuma in kɔnɔna na ne b'aw deli halisa an ka hakili to an balimaw la an ka hakili to an sigiɲɔgɔnw la ok aw bɛɛ lajɛlen foli don kɛnɛ kɔnɔna na donc voilà donc an bɛna don an ni prison mɔgɔw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi kunnafoni min n'u kan k'a di i y'a di réellement an bɛna k'a la bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn un à un c'est ça k'a dɔn k'a fɔ i bɛ difficulté min ni degun min kɔnɔ ye c'est à dire ko dogonta tɛ quoi problème min bɛ yan toujours mɔgɔ kelen accès mɔgɔ kelen mɔgɔ min bɛ cour kɔnɔ yan ka mɔgɔ bila budu o le procuradoria de département olu yɛrɛ tɛ baara la budu procuradoria olu yɛrɛ tɛna ale de baara de yan bon an bɛ yan étant wolola médication na étant wolola mɔta bɔla mɔta voyage la parce que hali bɛɛ la billet tɛ i tɛ se ka taa bon olu b'an bara nu hamiya an bɛ yan i ba billet tɛ i tɛ se ka taa bon i ta wolola fana don i bɔ i bɛ kaso kɔnɔ yan dɛ bon était vraiment en France vérité solution fosi ma solution fosi la fanya mais mo be se min mina comme o kinyale de quoi comme red mani me vocal la tema bon ambe de baloko ti garantini bon basi ko moti se kuma la gango mol sende funna tanya sen funu de bara do ya mol bramen kaso kona ko ifadi le tura fala mako mol sel funu ni kawam fan momin mina nin katana e ko o isolement la on vidéo ko problème la e mana wulidi ma fusi fanye e reta nyangini na kwa wulbe wuli souffrement la fusi souffrement angere malo an reta do ma fanye no bla ni côté 6 la vrai problème be amudu ala ana diplomate consul ni ko finge militaire na la ka an calmer ya wultana la ko quoi vrai problème toujours ambe un problème kuma ka sia ambe an toujours dole farada problème kan fe ma bola ko hatem dole farada problème ka parce que angole lu mi ya berele ti la quoi e ba kuma wolo ya bo ya journal la e la journal télévision na ko ibra ka sula den bolo ka mo wafla mo kemesen anu mo bi rombla anu rombla
mais momil be SME immigration momil be an ani wulu ni kan ko anu mu ke idi kam ko étranger la li ko ma foko kalu bla ou le problème est anu bla la e ba wulu ba bo journal la ko ibra ka so den bla mais anu be an walla an be toujours dole la nim problème kan fe ma bola hante an be an abaka fo di fane e ba la nama. Voilà, Malion a retrouvé na. Et il est prison à Dominico, décelé de Djiko, décelé de Djinumante, Dominumante, il est prison. Ni mine Angola prison est traitant. Malion, ouais, kelenye. Flana, il est kafou, ka téléso fana la kafou, il est prisonnier un bébla, il est prisonnier qui me flabla, il est bas flabla. Mais, au lieu de n'inga ko kundimende ya to lube prison au boulot, ko a ou nous prison, comme a ou est étrasé undi, a ou est sans papier ou c'est pour cela que amma son ka aubla. Mais, chien est là. Ah, Dobelina, ok, d'accord. Ouais. Abelina, ça. Oncle Bilambala. Bon, ni affaire de boulot, mais on a ça. Quoi, affaire de la population de la qualité de Afrique, bon, jamana ko ka kawli de qualité sono. Na da na déjà on de pardon. Et ta là ni on tient. Aga c'est magnin quoi. Relation flamme et ta fleur de alors communication magnin. Aga tout temps et son est-ce que vous avez dit là, il c'est expert bois. Voilà. Eta flamme ni on tient bon vraiment le kajati la eta flamme ni on to wasa kala. Ah. Bon, ne connais pas la sensibilisation que pour les populations c'est la voulu trouver sinon là dans la état nous ne on tient pour ça faut être là si va dans Angola jamana e bo jamana c'est jamana donc bon anga état ou ta dire vous là e bon relation de diplomatie là bon ne c'est au bout concerné quatre immigration kan quoi donc a koninga bara ngoni ta chuko kai na bara ba porto mino go ci ta solution ya quoi voilà aucun population kana sifle pour que absence sensibilisation que tu on bisa ka ambassadeur ou mena ka wulu chuko mi sinon na dana o de fɔra ɲɛna ko état tɛ ka baara kɛ donc an yɛrɛ de ka wuli k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka balimaw labɔ bon an ye kaɲɔti lasigi leci b'a dɔn i bɛ sɔn k'o dɔn donc an ye kaɲɔti lasigi an balimaw ka bɔ u k'u manifester bɛɛ k'i ka geste kɛ quoi fɛn min don yɛrɛko de don quoi mɔgɔ ko tɛ yɛrɛko de don n'i y'a kɛ ala de b'a dɔn i ye voilà anw ka ko tɛ an tɛ ka jurumu ɲini ka k'an yɛrɛ kan quoi. Voilà. Bon, an y'a bila bɛɛ lajɛlen, malien bɛɛ lajɛlen, africain bɛɛ lajɛlen, bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ. Lici filɛ nin ye, a lien bilalen don page sanfɛ. I dan ye dɔrɔn ka cliquer a kan. Transaction a tɛ hali une minute bɔ quoi. Ni min bɛ se ka geste min kɛ quoi. An y'o de demander an balimaw fɛ pour que an ka se ka parce que an balima minnu bɛ yen nɔ yɛrɛ olu yɛrɛ y'a fɔ k'o dɔrɔn de y'a solution. Mɔgɔw bɛ k'an wele ka bɔ Côte d'Ivoire olu fana tɛmɛna yen fɛ olu fana ko k'o de y'a solution ye dɔw fana bɛ k'an wele ka bɔ jamana wɛrɛw la k'o nin dɔrɔn de y'a solution ko sinon ko gouvernement ko c'est pas la peine i b'a fɔ n balimakɛ e ka kuma cogo. Non mais Angola jamana bisane yo an ka mɔgɔw surtout an ka gɛrɛbu côté an ka côté nin bɛɛ ye gɛrɛbu de donc Angola ka état fila ka relation b'u concerné ka tɛmɛ immigration kan dɛ. C'est ça. Et c'est ça qui est pas normal. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Bon, d'accord. Merci beaucoup, il a participé. Merci beaucoup. Voilà. Attends, gars. Bon, aouyaye. Yo de fo ibeka labu ka telela ye ma bafla bla ye ma ni hakebla. Iya bla olu nyingali ke iko Angola mɔgɔw ko i ka autorité ko no ko aw ye dunanw de aw ni bilali manga o ye commerce de parce que mɔgɔw bɛ wari de la parce que mɔgɔ minnu bɛ pour que an ka se k'u libérer k'u bila i ka se ka bɔ. Allô? Oui. 24. Oui. Balimakɛ ni su. Allô? Oui. Salam alaikum. I bɛ se wa alaikum salam. I bɛ se k'i tulo i voix kɔrɔ tan dɔɔni yan. Ah oui, y'a faamu. Salam alaikum. Wa alaikum salam.
c'est mais à ta pratique merci ajara nyanya daga fudi bidbide ka voilà vraiment on va vraiment on va moment parce que vraiment c'est parce qu'on va prendre beaucoup vraiment comme il faut que on peut quand même on nyoma on va moment parce que frère la bonne il faut avocat koni vraiment c'est très important parce que Angola comme Angola comme tenu route c'est social yo oui tiens to fara bitri vraiment merci ouais grand sérieux en fait que allo en fait que ni mo min nana quoi Angola kibaru ya décembre kalama quoi solution jumɛn de be ɲini amago be solution de la parce que prisonniers ñere ko ko awma pour que ka solution soro olu ka labo et puis autorité yere o dama fana ka fo ko non ko solution to olu bolo ka se ka mogo nulu labo anyere be wori wa ñere ko ka se ku labo c'est pour ça que ni siti ndla kabla wori be mogo min ku o drone de a solution ye non tambe fen que c'est zéro avec des kuma bamananga de be fo kuma bamananga de be fo solution fo itala fo wori de ka bo mo munun be ka avocat saray ka se ka bo prison na en tant que no de tia ambe fen fo c'est zéro solution fo itala ni nunu be se ka bo autorité tena nunu labo itese fo har ni autorité be na nunu labo fo ka wor do de sara autorité dun tena dorme sara nunu na am munun yere be mali yere kono am manga hera nanga baski soro munun be jamana were la est ce que be anga na folo ta kada di oluma bebe mali autorité do bebe yere la fili de awa bebo le peuple malien beba nyere kundo mais ambe kanyere la fili ngona de am bebe nyogondo beba do minye quoi ok bon Pael bena ele linna ah d'accord ok donc Adona Adona abena dun sisan no link kono ok donc on kono be ni vocal jouer alors tiens harna Adona problème voilà assalamu alaikum mo zaban baras mo formation bon il va do problème ko mi mon fait en flevlana vraiment un problème changement de ko na quoi parce que nana mo mo yere takata no ye katubla isolement la chambre isolée kono mana no lui bon vraiment farganto fana ka fargan baga juya furati du ma foiti du ma mo surtout c'est funu do ban fait ça vraiment kelen no mo c'est trop yang koni so navi kona mo chima c'est funu ne navi uni navi doji mo c'est mo funu yere ma bon vraiment te ka furake la ko te ka furake bon problème vraiment nga pour la situation faut ma boire la quoi avec exagérer de bon ne ko bolo sa solution min bala parce que même i tumo sa ko ambassade gami conseil ko ani président no tumo kuma parce que ne tumo fa nga ko ben niveau mina sa nga pression da communauté internationale mo ko parce que ambassade no conseil no ma commerçant do quoi ça dit vous font voir be oui au tient la quoi parce que aller au gami concile kuma min fo c'est pas vrai ngalone do parce que concile nous voulait en ambassade nous va ngole couvrir quoi ne ko nyebe solution mina nga président da communauté internationale mo kan quel qu'en soit Union africaine Union européenne ou bien Nations Unies nga président da luka mo nous pressionner quoi parce que nga ambassade nous nga ko bon parce que ambassade nous sérieux tout là quoi nga ko to bolo bala quoi vraiment nga ko to bolo bala ou ka pression d'angole ou ka nous ti mo libérer même ni vol CDA mo ko se ka vol ko ke c'est vrai ou kana vol kana kana mo ta po de ko nous vraiment c'est gana trop wallahi mo c'est gana erreur franchement pardon mo c'est gana parce que flip là ni tu ne reflète là ne tu me wele appel direct la gaz ou de tu me appel wele appel direct là tu me appel ya tu de là nana message la sa message vraiment ko gele ale erreur do wallahi mo banane do ti fradi mo ma dumuni fana sungalo nauti dumuni di mo ma parce que ya mo be dumuni ke 3 fois par jour mais a dumuni kelen na be gramme de do dumuni te quoi a dumuni kelen be même 200 fla a 3 fois par jour ni a 200 fla ma ba du iron kelen donc dumuni te quoi olu ba fola am dumuni ke a 3 fois par jour tout ça c'est du mensonge parce que kuyer fitini nye fla de di mo ma dumuni ke ba ro kono ti dumuni ke vraiment en toro la ere ya sa ere
ne re kon be niveau na sa ma ko ba ma sa di nu conseil nu ga bolla kan vraiment c'est gagné de parce que te ka chef mo nyana ko ne re fait conseil ni angole nu abe mo façon kele be mo qualité kele ni quoi anga ko tu bulu sere la o de tout voilà aw yere yame donc o koro ko solution mi be sura la ko fanyer anyer de ka wori bo anyere ku kan na folo ba anyere ku pour que ka se ka mo nunu labo mali o dron de do on te beba do mali autorité fembe bala ka fo ko fo luka na folo ko labo ko ni ka fo ku bieta nunu labo ku ka 2 millions danyon ka kata nunu labo non ita ke fo ka jewuli aba ni wori fanate nunu te bo solution fo itala ambe nyon ngede voilà oui allô grand sœur allô yeah. Donc il mana ko ke chogo à vrai dire tien de be laban quoi anka tien yere de fo nyogonye quoi autorité magotana mais fo adama don ka bla kunna de yani autorité yere mako kada an yere la folo an yere de mako kada an yere la malende mako ta yere kunna jamais amma go tanyere kuna amba famba nyere defa yoro mi iba sura nye chiali ke pour que ka foko ibe president kele iba sura anye wori fana mine ko wori kele indu katla ka fambe president kele katla ka fambe o député kele kuma barake commune kono o bi se ka barake commune kono chogodi ka sura anye wori de mine olula tugu mais fe minte marché o parce que anyere rebe politique fana contour la sidira anyere rebe ka politicien dum fana nyedo anyere kuna quoi wallahi kai kata kaila kata black kidalla nanyanche siri kantege di nyogoma hari mo minte ibe kai hari mogo min te ibekai fanga to la mali kono hari mogo min te ibekai ante chien fo nyoy mais bébé ki kuru taninka na tinyana bon oui allô bon Faïl Belina oui Faïl abedi kuri bastila allô on va très en solo quoi si en Florida ok ansu wa foli ba bela dili e de gatire folo anana me bra bela dili magi dinma me yoro faso dinma me yoro on foli ba bela dili vraiment ini 24 au be para la quoi on foli bari ba bara aussi ko ni guni ko ida me on va ko bay mu tanki mu ma bo o la fia soro quoi Maya, au lieu de se faire no tanki au be pansula bela dili vraiment donc ne kon de mi falisa vraiment en tout cas ko ni ko me na traîner tantôt alisa ambe de mede ni na quoi maliende me rawuro comme on l'a toujours dit ambe asiga kan ka répéter de duro ay na baro kele abe on fait ya abe Europe ya abe États-Unis abe Asie abe Afrique fana mais bon mais amba ke tugo di kela kon de Europe mais na wande siga alisa kala jet kuni Tambolo di nyoma. Tanu de ma bisa ka boni kele ko la tuko mi kwa. Surtout que beta fora ko munu mangenere. Franchement nere dinga suko na aglis cliente o kula de. Bana mu yere bula infection mu bula tanto. Ni Afrique yere te criminel yere u be dese ka tani mu hôpital la munu mangene fola ka tu fura ke ali kula segi prison na tuko. L'état ko ga libérer. No dona ke. Woni ne la ametan ko rod man tan jami jira on tse ka ni nyafo nya bloni parce que an wala de to ku ya wala e fra figuri c'est ça on kon mena bulu di nyoko ma de malien de ani minte malien ni minde ko man ka be be ko Sénégal be ko Burkina be ko Guinée de ti bulu di nyoko ma kwa ambe se ka no libéré tout mu uga se go faso la herani badina faka ka ga kuna wulu kwa on baro malien be barani sona ko kan sama mtu teguye me angal sanga jila jagwa akoma no gode me bo mo fona do upora ukala fenini de lo beseka na nai soko na tuko beso ba de mala balo tukumi bebe Afrique do si tu Mali ça ne va pas il va falloir quitter ces gars famille nyanina fo fona ka bo sama re sara jila re me mo ka sued blanc are ka sued blanc bunu turala mo sika suete de kata aventure la meta sanyi na ka demba balu katla ka tunyani na no mo situ nyinya la fe ne ori bon de to sur place bi la fagadro donc ngawon ni mi ke me de ke tunali sanga bulu di nyoma anga nu de mo ka bo malion de do la ne joli de wula problème fostala africain de do donc an ku dele donc pratiquement donc alisa nous on est folie pla et arasi ami Catherine Sissoumou donc
bine daras ani kagrim sizugu anne reme more de baka ko so wetu ne foli bare blawi ko vraiment alsa wa chesri la me foli blawi alsa ona ko quality ke ko anga continuity na mi se ku tu ni ne kutaro wali ni mbeni kalu to sai no ni ne rasa go na wona kalu sai tu ni kliwa na ya na be ke tuji o mo tire sa gola ouais Faël merci Faël allô Oui. ouais parce que le problème c'est quoi. Est-ce que parce que le gouvernement ko lu te drome labo kata nous labo et puis tout engagé pour que ku labo prison na oye kelenye flana prison la mo yere ya fo ka fo ko gouvernement te tout labo oye kelenye flana ambassade ni consul munumbe olu yere magoto olu la en contre le ni ay bibe de gumi kono ambassade ni consul de nodo parce que olu de ko ku ka video boli dabla ni yo dabla ibe fere ni ku labo o video boli min kuma fora de katu negere ja itaru nege ngalonde ka itaru nege ku hakili tigi doro pour que doro Angola police ka se ka wuli doro kata vérification que appareil munumbu bolo nu be ka communiquer ni mo ye ka se ko olumine oluna to prison na parce que be ku ke commerce de mais horonya bemi Mais un gouvernement est complice au là. oui c'est ça Ouais. complicité donc Complice. pour que ka se ki ka jamana de soutenir au télé ay Angola gouvernement de soutenir ka l'état soutenir ka ka jamana de faga Angola quoi na nyamir quoi ha Mali mani wallahi ne dalen bala dirigeant mani me billahi ben kale alala mansa min ben faga na be la kunu kiyama keneka wallahi malien den yere de mani à vrai dire fama mani me malien de yere on de ka jugo katime fama fana kan quoi odi ato ala be fama do skan kunna mimba ninde ko c'est ça la vérité on yere kunyere de mani dirigeant on be pas dirigeant ma de mais yana ka ke dirigeant nye munde tundo on de tundo donc ano jogo bora on nyona de ni nyonje c'est pour cela que on yere dama de mani har sini ni ne bla place nyona na mbado mbe malen kan kanga umine chogo mina mbado parce que mbado abe worde no fe on mogote jamana ka tanyela aw yere mogota aw yere kun ka tanyela c'est pour cela que be kan gide ni ke chogo law non te ni tenyana bo engo mogo be jamana do be munu be ku ka mogo labo o jamana be ku ka mogo labo mais an ga jamana ko antem dorme labo ka fo ko ka mogo labo ante délégué blakata nambu labo romi anyere ka deboure ka se ku labo mais malion obeke choko jmena fanga worde bo anyere kunku ka se ku labo ambe se ka avocat do tamente se ka avocat beta ambe se ka do de sara mais ante se ka be fana sara adama den dani se damaira drone de à vrai dire awani worde mabo sur son tala ni worde mabo nununte bo c'est ça la vérité comment ire bamanan kanyi ninde voilà OK grand sœur Voilà, ouais, c'est ça. OK d'accord Parce que j'ai tout à l'heure, mais c'est rassurant. Voilà. Aero ko nyabo prison ndala tande. D'accord. Ojo ya no chenga e prison nunu ka fin juillet quoi. Ben nous ka vocal juillet 500. Ou les ka vocal bien. Ambe ko lu de ka vocal juillet. Et puis même il y a papier ko ni flani on a ni papier ça va mais terme de responsabilité ni mo te ka mo si te ka se ka do akoro ko mo si te ka se ka terme de responsabilité parce que fani kamunu mala ka gele trop te mo non flani ti mo bla bolo ma quoi. Bon amasa di numbi kuma fo ko angole nu couvrir de quoi. Ya ne kon fe ami pression ke tumi obse ka pression ke kenema mo kan communauté mo nu kan CDAO mo ni africain mo ni Nations Unies ay pression ko lu kan comment oui journaliste ya ka comment fona bita ko obse ka pression ko lu kan anga nyina amasa di nu ko parce que ne repero mi sans vraiment amasa di nu ne décourager les amasa di nu ko déception drone ni bande jigila tege de banque déception totale de ba kazula mo be ka sans vraiment citation pour exagérer faut être gagner sur la faut être gagné sur la terme de responsabilité depuis il y a papier de fois bi mo kele mabo donc ici à présent mo ma sera sur mi na mo ka responsabilité ta ko ya parce que oluko iga barakero mo mi bla mo ka barakero sada kuma ka cha en vrai dire mo nu te mo bla boloma donc avec pression on que kenema mo ko avec pression rere de que kenema mo ko ya parce que ali cause France 24 mo ko abise ka nyefolu fana nyana na mi se ka lolu ka numéro fana soro pour que anolu fana bi se ka kuma ɲɔgɔn fɛ o bi se ka fɛn nin dɔ cogo min a b'a partager réseau sanfɛ ani journaux ay jonka ya njabi folo quoi akoko anga prison ke kenema mogo ka no anye prison ke kenema mogo ka mais prison mindo akambe prison mi o ide kata Angola ambassade attaquer anuka consuler mais est-ce que malien be miri kata se ka ninkewa non parce que amago tala an yere bolo nu te degun yere kono an yere bolo nu te degun kono bon allô. Oui, allô? Aute fait un candé, mais on a fait un candé. Oui, allô? Oui, c'est ça, on va l'en
Allô? Ok. Madame Sans, vous fermez le mot. Vraiment, on est Merci. Kaka voix aka kan krota donin quoi. Arabe, ala kanu kisi kutanga. Amina. 24 ouais, top trop jamais. Allô, grand frère? Oui. Antlota là quoi, Antlota là. Ouais, allô. 24. Oui. Il y a son corota donné à clôture là. Ah, ok. Bon, Antlota là, comment là? Après, il y a réseau donc, sinon, mais là, voilà, si ça gagne. Oui. Ok, Mohamed doit faire que la nous pénétrer ici pour bonne boina. Amina. Vraiment, on est chassé, vraiment, on est vraiment refou. Amitié, de Allah, on est à faire la parole. Vraiment, cette année, Nadji à la nature. Cela veut dire que la jeune, c'est que votre maman pour l'homme de Gomen. Ouais, en fait, ok, grand sœur. Allô? Oui, attends. C'est bon? Comme à Yereko, gouvernement te sera fait voir la Ankandija. Et à vrai dire, allez qu'à solution du mais 600. Voilà, c'est la solution du mais 600. Et vous l'avez rendu la production. Voilà. La solution pour le on est envoyé. Nera envoyé 80 la mort d'homme. Angola, c'est mal non. Donc, on va amener ça au Tagila. On met une solution. Venez à Myriel. Ok. Donc, parce que je n'ai pas de solution parce que n'étant dans la photo, mais dans la photo, on met un peu de méloua. Donc, on y est pour qu'après la photo, on y a votre photo, parce que surtout, Dieu veut que là, il y a un peu. C'est ça. On plaint un peu pour que le nom chip à Polyman. Ok. Parce que nous, quand on prend un work pour c'est un coup de date, on va nous rendre pour quand on demeure pas pour critique. Bon, au problème de la Afrique. Donc, on a un mot, la Nasraka, qui donne nous envoyer au Roupa. Nous faisons marquer la plénone qui mène à la plénone, à beaucoup de gens qui ont ouvert la porte. Nobody knows solution. Nobody can be real. Nobody can be real. And then, for us, we don't need. We will get any. We will get any. Nobody can be real. Some of the government now will put a show. Franchement, they don't want you and never ever. D'accord. They don't want you. Parce que moi, il y a une approche pour parce que moi, dans Mali, on m'a dit que mon autre, Akuma kan teme 600 ko mara ga exécuter de main. Donc ko ko mi so kiere ka never mo so mo ga nyagare oui. Alex Commando. Bon, son mari a fait que foi na dia com nós. E o de destino donc. Merci beaucoup. Inchallah. Oui, allô, grand sœur. N'ta le problème be des femmes quoi et puis ka pare kolosi ko sebe quoi parce que souvent voix teme souvent be ka kumi fe me ite ka me quoi. Si ne club la me e ka son me ka digini français. Ah, OK, d'accord. Pardon. Son ne club la de. Ah, OK. Bon, maintenant vocaline to jeu.
journaux là pour que ane journaliste chama mi se ka ñongo soro ka contacter ka kuma ci ko mi pour ka pression ke kenema mo kan parce que ali président chama be ne ba fait président ka bo kalama parce que amusa du tikar se un président no averti quoi olu ta fait président ka bo kalama parce que ni président bora kalama olu ka faiblesse bina dongwa ya donc abisi ali président averti parce que ti furati di mo ma nya se bunu ko mi finyana mo se bunu ta ba cha ya dombe tika pe al Nigeria mi se funu presque abi une semaine bo sisa dombe ubi parasamol dengele ne tagadamu c'est atsega tagama ere mo banchela mo munu tsega tagama bo zarwa do fona banchela le disera ere ala tsega bonna bi kono sanga tagama vraiment akoba gele ça vraiment voilà avec contre voilà président fo ite dien kono Afrique kono sedao kono ka fo président binte nin kalama a consulter ambassadité a mogosité mo minta kalama nga dirizauna ambisiga fo population fandobe mununte sur internet o luta kalama mais ka fo ko président ta kalama ko député ta kalama o yengalonde beba kalama pour te dire que dro imago tanna amaseka mago da nyerela tie ça fait harna sorobi on degunendo harna sorobi ambe toro kono mais tie ala ta dronde anga tie do fo nyonya katemeko voilà. Et nous nous ka fo bi ka fo ko président Ibrahim Bakar Keita be nin kalamo malien bébé nin kalama sur les réseaux sociaux mais monde ya to malien on tese ka udeme parce que malien mo ko te nyona be mo go bi entre personnel de la hal politicien chaman be en donnant mo chaman de ka do be wote soroni na do be parce que enta don ba fiye chogo mi parce que do yere bolo ni be nin keleke foi kan na folo do de soro pour que kaseki yere c'est-à-dire kaseki yere na fana yo quoi or que c'est pas ça. Bon, wati do ne yere banga politicien la politicien nous fana kafsana on nye quoi a vérité politicien nous kafsana on nye ango politicien do ko wuli kan de menina do manjabi o ekelenye do ko fende sorala mais comment ça c'est avec ga moi parce que pour que lu ga ni kele que pour que ga fendo de soro bon pour que on fana ga politicien on deme faut ka fendo de soro donc jombe jonka gele a jomba ta nyanyi ni tuko kanani jonka gele ka fombi deme non, ta, ils ont qu'à là, parce qu'il était fait un quoi, attends. Oui, allô? Eko? Allô, oui. Ah, mo do ere afanya na kwale be jamadi ko. Na so ni wakati na zinu misika ali soutenir. Voilà. Et parce que aller voir ça. C'est ça. Voilà, outlo benna doyo kuma des fois on y quoi. Ko c'est-à-dire aller jamade ko na so jama mi bi se ga aller soutenir ça. Donc aller be se ga ndeme nin kele na mais mali on horo nya ni dambe ni yere dombe mi. Mali yere kanu be mi. Mali ndon ka se ga fra nyon ka yoro jume. Même hari misiri kono mali ndon farle nte nyon ka. Anjolendo sapa kono me benga nya mani. Anjolendo sapa la nyon kerefe mais si te si ka hera fere an ka chien fo nyon nyere parce que fem Nous mi andeme. Ouais. Kunu barala. Amba fofana. Ça an anani nako. Bon, ameka ka nouvelle kono sinngene kono nana. Ouais. Ça va réponse kono mais akanga ko parce ali bangola 600 no. Ouais, mimi angola mi nyangwele quoi. Ouais. Ouais. Donc ali koni ali fana tesile no. Ali te farafin ali dulujeli. Ouais, farafin konte. Voilà. C'est ça. Donc avec l'association de contact en olukanga masini wal masini ngene. Ouais. Voilà. Non, encore aller faut parce que Laura. Amba fo, ambe Laurent fo kunjume de la. C'est-à-dire malieninte oye kelenye flana. C'est-à-dire fima nyerete. Mais anga kibaruya doro aya me doro abe Angola de aya wele kunu ka fo ko aban soutenir 100% et puis aban de me fana 100%. Ako aban deme et puis aban ni association wereu nyera nyona pour que anka se ka fere nyini nunu be se ga Angolais on be se ga kele chogomi mo munu be prison na e be se ga libérer chogomi quoi encore kununde et puis aya kwanyana voilà kali ni madi ambassadeur oui ojo ouais madi ambassadeur ni mo robele be moi que c'est l'un des ambassadeurs le plus approchable en fait alors comment qu'on nana ouais allez le mo lankadi ni mo tobe ouais ali gerela la dro akmana ni fait mais pour on balmo be no atika sika gere udula non mais parce que iba do yere bonya ani yere baya o malien tagalade mais ni en fait laji iba sur dunia tanna kalantana anti kodo amankego antado mimba na famille tan nafa malien be ni système de la kanan c'est dire kanan fari kolo laje quoi
ni an farikolo lajɛ dɔrɔn i bɛ fili quoi an dusukun de man ɲi maliyɛn dusukun de man ɲi c'est ça la vérité cɛ fara muso kan de an dusukun man ɲi wallahi an ŋaniya o de bɛ ka sagi ka taa maliyɛn den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na o de tɔɔrɔ bɛ k'an sɔrɔ o de dugu bɛ k'an sɔrɔ n'o tɛ an kelen tɛ diɲɛ cɛ ma o bingani tɛ ka kɛ maliyɛn den dɔrɔn kan maliyɛn den dɔrɔn bɔlen tɛ o mais i b'a ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o jamana si tɛ yen k'a fɔ maliyɛn den bɛ yen k'a fɔ ko i sera ka lafiya a muso tɛ yen k'a fɔ i sera ka lafiya a tɛ yen même kunu dɔw de y'anw wele ka bɔ fɛn n ɲinɛna jamana in tɔgɔ la de Kuyate ka bɔ Kuyate k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya ni fɛn 12 bɛɛ lajɛlen na n ye min kɛ k'u jaabi i yɛrɛ b'a dɔn bonya kɔnɔ karama kɔnɔ n ko est ce que maliyɛn yɛrɛ mago bɔ maliyɛn den ɲɔgɔn na c'est à dire ayise an yɛrɛ mago b'an yɛrɛ la fɔlɔ wa à vrai dire c'est ça o l'état in fana y'a yɛrɛ to k'a fɔ k'olu kana vidéo kɛ n ko n'u tɛ se ka vidéo kɛ k'a ci anw ma o de y'anw ka daluya ye anw tɛ se k'u dɛmɛ à vrai dire aw bɛ vidéo de kɛ don o don k'a ci kana pour que vidéo min b'u sɔkɛ vidéo min bɛ gouvernement sɔkɛ en tant que n'o de tɛ et preuve t'anw bolo an bɛ se ka taa n yɛrɛ bila o fana kɔnɔ sans preuve foyi t'a la k'a fɔ dɔrɔn aw bɛ degun kɔnɔ mais a tɛ se ka ma ta o ye musow de ye tan dɛ n bɛ ka musow de fɔ aw ye tan dɛ f'u bɛ kasi ɲaji la ne n'u tun bɛ appel vidéo de la f'u bɛ kasi mais n ye tiɲɛ de f'u ɲɛna o ni olu ko k'aw kana vidéo kɛ mais an b'aw dɛmɛ solution jumɛn de la an bɛ Angola ta la fɔlɔ gouvernement ko f'an yɛrɛ de ka wari bɔ an yɛrɛ kun kun mais an ma ban o la fɔlɔ an ma tila o la fɔlɔ an minnu fana bɛ nin degun kɔnɔ tiɲɛ la an kan k'aw dɛmɛ mais ka se k'aw dɛmɛ condition de b'a la c'est ça an bɛ wari de b'an yɛrɛ kun kun mais a tɛ kɛ aw bɛ na ni prévu minnu ye an bɛ bɔ n'o prévu ninnu de o de bɛ gouvernement attaquer o de b'a to population b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ degun kɔnɔ ala ma dɔn o dɔn mais n'o tɛ ka bɔ an tɛ se ka solution foyi sɔrɔ solution min bɛ se ka aw labɔ degun kɔnɔ peut-être souvent aw na to degun kɔnɔ k'o muɲu fo ni ala y'aw bɔ waati min ou bien aw bɛ kariya aw dɔn o dɔn aw ka vidéo kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ gɛlɛya kɔnɔ parce que n'i y'a mɛn i tɛ se ka vidéo kɛ don o don k'a labɔ o kɔrɔ ye hali bi i ma degun kɛ c'est ça la vérité o tɛ voilà en cas prisonnier nous ma en la meta yani fin ka don quoi voilà ok et puis même il y a papier qu'on est plein on a ok donc nya fam vocaline jarani amna vocaline na si akanga seromna e ba fam ba ke kolon jumina amna awire ga jeunesse président wole donc nano ya bla damina ambe siga uma kana information dama ayo jila jaga téléphone nunu matrafa aka ka batterie na ko fon conserver na ma ko sira ma duramba ko ri grâce vraiment ok problème dala vraiment merci aba ka fo si le fane ba e be message la na ma otuma amba connecter l'air maintenant parce que téléphone kelen de a charger ko le problème amba connecter l'air si otuma amba jabila wa aba ka fo si di réponse dana D'accord, problème ta la base bien amina directrice qui yano mini au bébé au 23h ma ami directrice qui donc amina vocal no jour de konnana nyanu che nyani shuga ko amale na sera information mun soro kerefe fana ka faroka foli bawi al sawni che sire ayaw jija amani na ko al sambe baraka angon be dawri kawi et puis ameka segona damaira na la sonante na dabla fona la ni masabati angon tena dabla na la sona. Oui, allô? Oui. Voilà, il est prisonnier nous mangame. Mais à vrai dire, on be ka fo ni be ka ke nous na prison kono. Mais en balma munu fana be Mali kono nous be liberté totale la. Olu fana tege u be ka tege son be ka tege. Baléréal be ka ke ko olu fana. Bon, munu be prison na ani munu be krema différence du men de bu ni yonche. E re ka hakina la. À vrai dire. Malien de munu be prison na ani munu be kenema bi baléral be ka tiolu la est-ce que ani munu be prison na différence jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ malien wa taw mais différence kelen b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o mana munu be prison na olu ta tɛ saya immédiat mais baléral be ka ci mun na est-ce que olu caman ta tɛna kɛ immédiat ma faamu saya o tɛ saya ya parce que baléral mana ci yɔrɔ o yɔrɔ c'est que i bɛ ka ɲini k'a tigi faga de na bon nunu be ka torture de kɛ donc o de y'a différence ye bon baléral be ka ten minnu na i wuli kun kɛra mun de bon baléral cira minnu na justement maliyɛnw ma o yɔrɔ min faamu taabolo de t'u la parce que dɔw wulila ko courant ko parce que funteni bɛ courant bɛ ka tigɛ dɔw wulila ko parce que école maîtriw don ko olu tɛ ka sara tɛ ka sɔrɔ dɔw wulila ko parce que olu bɛ baara kɛ sufɛ confinement ko donc ko confinement in ani jeunes minnu kan ka bɔ ani DJ ninnu donc olu fana ko k'olu ta y'o ye dɔw fana wulila ko parce que ko député sigi donc a kɛra kan damadɔni dɛ voilà
mais olu si tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ k'a kɛ de bɛɛ b'i ta kɛ donc o la Mali tɛ se ka avancer n'u bɛɛ kun y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka taa Manasa ka da la ou bien ka taa IBK ka da la o de tun y'a solution ne bɛ fɛn kelen de fɔ maliyɛnw ye nin yɔrɔ la grand sœur ne y'o de fɔ sa n'i ko i bɛ kɛlɛ fila kɛ ɲɔgɔn fɛ souvent i n'a bɛɛ bila ɲɔgɔn fɛ i na décourager k'a bɛɛ bila souvent e yɛrɛ bɛ taa kɛlɛ ninnu bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na député ko lycée c'est-à-dire yanni nin bɛɛ kana o ne ko mun yɛrɛ de tun bɛ yen n'an tun kan k'a kɛlɛ kɛ mun yɛrɛ de tun bɛ yen yanni nin bɛɛ kana an kan k'a kɛlɛ kɛ mais maliyɛnw ma wuli o waati o cɛ an tɛ sa tiɲɛ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ an tɛ sa mɔgɔ si ka sigili kɛlɛ la i kɛra député ye o i kɛra président ye o non kana sɔn o de y'i lase kɔlɔlɔ la bi dɛ Segu bɛ nin kɛcogo de la Kayi bɛ nin kɛcogo de la Mopti bɛ nin kɛcogo de la Kulukɔrɔ bɛ nin kɛcogo de la sini si tɛ hakilina kelen na même région kelen kɔnɔ Kayi denw yɛrɛ tɛ hakilina kelen na an t'a dɔn yɛrɛ an kan ka min yɛrɛ kɛ pour que an ka Kayi kan ka avancer cogo min ou bien Kulukɔrɔ kan ka avancer cogo min a kan ka développer cogo min i b'a sɔrɔ Kulukɔrɔ denw yɛrɛ si tɛ hakilina kelen na bɛɛ bɛ k'i ta ɲini kɛrɛfɛ i k'o sɔrɔ après ni mankan wulila ni bɛɛ degunna don min ni fɛn min ma fɛn sɔrɔ don min o bɛ wuli k'a fɔ ko ale bɛ kɛlɛ kɛ jamana ko la ni ko y'i sɔrɔ ko ye jɔn sɔrɔ ko ye de sɔrɔ c'est pour cela que souvent population an bɛ wuli ten dɔrɔn an t'a dɔn an kan ka min yɛrɛ kɛ parce que nafa bɛ minnu kɛlɛ la an t'olu kɛlɛ kɛ o nafa bɛ min na de an tun kan ka IBK de labɔ yen nafa b'o dɔrɔn de la solution wɛrɛ tɛ de bon minnu taar'u dogo IBK kɔfɛ k'a fɔ IBK tɛ taa ministre de bɛ taa ministre joli san sera n ko mɔgɔ kelen ninnu olu de ka mɔgɔw bɛ ka wuli hali bi n'u dogelen bɛ ɲɔgɔn kɔfɛ dɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ k'a fɔ ko IBK de ka taa IBK ka taa aw de kɛra ka IBK soutenir aw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko bɔ a ka to a nɔ la ko an bɛɛ ka don a kɔnɔ mobili kɔnɔ an b'o mobili kelen de kɔnɔ bi aw tora a kɔnɔ mobili kelen de kɔnɔ bi ni bali réel bɛ ka cɛw la ni gaz bɛ ka t'aw la maliyɛn dɔw a tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'aw ye kuma munumunu ka taa n'a yɔrɔ si fɛn wɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ fanga min bɛ Mali kɔnɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ min kɛra a sababu ye bɛɛ b'a dɔn aw bɛ baga IBK ma de o hali ni IBK bɛ pouvoir la hali ni b'u bɛ pouvoir la jɔn ye ninnu bɛɛ lajɛlen soutenir 100% kuma bamanankan ye nin de o ko bɛ ta ko daminɛ de la o ko tɛ ta milieu la de mais min nana ni nin bɛɛ ye jɔn de nana n'a ye à vrai dire mais n'aw m'o yɔrɔ de ɲɛɲini ka nin dɔn hali sini aw bɛ don nin ɲɔgɔnna kɔlɔlɔ de kɔnɔ san 10 san 20 ni ko depuis Musa Kawuli ani bi cɛ maliyɛnw bɛ nin kɔlɔlɔ de kɔnɔ a bɛ komi don o don an ɲɛ bɛ datugu ka taa de a bɛ komi don o don hakili bɛ gɛrɛn ka taa de mais an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ an bɛ se ka basigi sɔrɔ nin kɔnɔ an b'an to fɛn dɔ de la an b'an kuru fɛn dɔ kɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ ka balo ni e tɔgɔ ye mɔgɔ dɔ bɛ ka balo ni e ka dignité mɔgɔ bɛ ka e ka dignité fɛɛrɛ e m'i sigi k'i miiri n'i ka kodɔnbaliya bɛ yen fɛn min bɛ e yɛrɛ nafa e ka se k'o dɔn i kan ka don min na i yɛrɛ ka liberté kɔnɔ i bɛ don o kɔnɔ mais i tɛ don mɔgɔ si ka laɲini kama i tɛ don mɔgɔ si ka tɔgɔ kama i tɛ don mɔgɔ si ka jamatigiya kama e kan k'o de ɲɛɲini mais maliyɛnw t'o ɲɛɲini dɛ an b'a ɲɛɲini dɔrɔn karisa ko tan dɔrɔn an ka tugu karisa kɔ an t'a ɲɛɲini tugun an b'o kɔlɔlɔ kelen in de kɔnɔ quoi an tɛ kɛ mɔgɔ si ka saga ye Mali kɔnɔ tile in na kɔnɔ o kɔni tɛ kɛ ni mɔgɔ min kɛra saga ye mugu bɛ tigɛ de la n'i kɛra saga ye e de tɛgɛ bɛ tigɛ n'i kɛra saga ye e de bɛ ɲani e de t'i ka hakɛ sɔrɔ a pa e de tɔɔrɔlen don tuma bɛɛ fana parce que saga kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye mɔgɔ min b'i tugu mɔgɔ ko i b'a sɔrɔ mɔgɔ min b'aw ɲɛfɛ o bɛ k'aw bɛɛ fɛɛrɛ a tigi ma kelen kelen mais e b'a dɔn e fɛɛrɛtɔ de dɔn e b'a dɔn ale nafa b'a la mais e nafa foyi t'a la e kɔni b'a kɔgɔ dɔrɔn wɔya o la o de y'a to an bɛ k'a fɔ aw ye foyi tɛ yen n'i ko i b'a kɛlɛ kɛ n'i ma bɔ ni daluya ye c'est zéro foyi tɛ yen n'i ko k'i bɛ avantage sɔrɔ a kɔnɔ ni prévu ni source t'a la dɔrɔn c'est zéro nafa t'o la bon maliyɛn fanba bɛ taa tugu fɛn kɔ fɛn min t'a source dɔn fɛn min yɛrɛ b'a kɔnɔ a kun ye mun de y'a est ce que a nafa bɛ maliyɛn denw de ya a tɛ yen an ka kɛlɛ kɛ n b'a fɔ k'a ta 2012 la ka na bila bi la an bɛ waati min na komi bi an tɛ san 3 in fɔ de nafa jumɛn de bɛ yen a morikɛ jumɛn de bɛ yen alimami jumɛn de bɛ yen an ka segi jumɛn de bɛ yen k'a fɔ ko i dɔnna ko la fɛn min ye Mali nafa wallahi a tɛ yen wallahi ko a ye maliyɛn denw nafa wallahi a tɛ yen mais ni diinɛ ɲɛma ninnu bɔra sisan k'a fɔ an ka kɛlɛ kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ dɛ i b'a ye sisan an bɛɛ bɛ girin ka bɔ an ni bese ninnu fɛn wɛrɛ tɛ o parce que fɛn dɔ de donna hakili la an tɛ fɛn min yɛrɛ si dɔn parce que an bɛ wuli ni diinɛ tɔgɔ de ye mais faso kanu o t'an na ni faso kanu tɛ anw na an bɛ se ka diɲɛma sigi anw ɲɛna diɲɛma min fana bɛ faso kanu wa o ye nkalon de ye f'anw de ka faso kanu k'a dɔn fasoden min faso kanu b'i la an k'o ta k'o lasigi mais an ma se k'o lasigi an bɛ dɔ de tugu dɔ de kɔntoro k'a fɔ ko an ka bɔ ni diinɛ tɔgɔ ye mais yan'aw ka bɔ ni diinɛ tɔgɔ ye an tɛ bɔ ni jamana tɔgɔ ye aw delila ka yɔrɔ jumɛn k'a fɔ ko arabu jamanaw bɔra ni k'a fɔ k'u bɔra ni diinɛ tɔgɔ de ye n ko i bɛ bɔ ni jamana tɔgɔ de ye i bɛ bɔ ni jamana tɔgɔ de ye hali Saudi i bɛ bɔ ni jamana tɔgɔ de ye hali ni manifestation bɛ Saudi i bɛ bɔ ni jamana tɔgɔ de ye mais n ko Saudi jamanaw bɛ yen minnu ye chrétiens ye mais n'olu bɛ bɔ mun na n'u tɛ bɔ ni chrétienya tɔgɔ ye mais i bɛ bɔ n'u ka jamana tɔgɔ de ye Saudi jamana dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ chrétiens bɛ silamɛw bɛ yen mais i bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kun jumɛn de la i bɛ bɔ ni jamana tɔgɔ de ye parce que jamana o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye
mais confiu ni kalambalu nten nyoro fa iba fo ko no ko ni ame ko jamana ko dine do ni ame ko jamana dine do ni ame yere dine yere ebe balola de ni ete balola e pesa dine pratiquer chokoti et se pratiquer voilà Mali anya arabiya de famu mais amma dine amma famu c'est ça la vérité donc ne akilla on sera 55 minutes et puis c'est comment encore OK donc il faut vraiment alsa dante fulina ini mandinkaya ini fatudinmaya ini bara vraiment fuli bilibili tay riga sunogo bali ayre ndi torot mabe ne bara na ke chugudu wala ibi pour dante fulimina merci à toi alla mi boko bela jeni fu dante fulimina mo munu bilji fantan nani kanale a fuli bilibili kala so bela jeni kamma so fu dante folimina quand association respective fo dante folimina a président na vice-président au bela jelen fo dante folimina o bolen ko ala an deme baga munun be kana munun dugule no mun be kene kan ka o bela jelen fo bisuina an balmam so masigan soro Catherine an jenyo masigan soro suina bon an ba fo ala ka hine bambaga tola kaya fama aya ko kitim ala ka noya ya rabbi amna ta jemina ala ka noya Catherine mes condoléances ala ka irenya kan tabu mo ala ka mega sara ka tiboye inshallah donc bella jelen fo dante filimina o bella jelen pelikuli da tay Links ka foli koni o te bambara donc Links fi ko de lo dante filimina la force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, Frutigi, Ibe Ponkoro, Ambe Ponkoro, Ibe Nyaman Sanfé, Ambe Nyaman Sanfé, il faut le fils de ses ancêtres, Ambiko, Fembe Fodjanfa. Merci. Ouais. Voilà, Balma encore faut qu'on demande folie mini dans la Balma qui est de Nimbalma Mousso Saba. Ale ya ke ni balma so fla de nyogon soro ale ya ke donyi donc a balma ke do banamba voilà ka hinala ka dayros ma ban kono kitimina la kanora Catherine ante nyogon ka me hakilna o bebe nyogon fe ante nyogon ka me hakili be nyogona depuis a fo Portugal kono ki fo ki walmando foli mini dantala et donc Fayel ambi fana fo foli mini dantala donc tisere ambi fana fo foli mini dantala otumene ko fe le président des jeunesse noye Issa Diawara amba fo ka walmando foli mini dantala donc mama be Angola sigi kono bela jelen ki yere soro ni foli ko na malende nyuma na jugma ankera nyuma nyew ande be malba in kono ande ba nyuma ya hera ande ba soro ankera jugma nyew ande be malba in kono jugma in kololo ande ba kono et puis ande be to kono fana yananka to kono anka nyuma nyini ka nyesa nyere kuma yananka fasoti anka faso faranyonga mais malendo mbe fenkele de fawye mbe ni kuma info avec kane soro balola ou ateke kane soro balola mali be situation mina fo maliendo nka don de dinete faso jo ye kelenyi ambe degu fenfe na faso kono oye ninde awa en tant que namode bwan kuna nimbali real nunu be ka ti chogomi na kera segu na kera kidali mali laban be ke Angola ye alaban be ke Liberia ye parce que mali on fele ambolo ka fanye kele de ke malikola amma kele ke folo ambolo ka fan torla malikola amma tor folo ni ay Angola be ni système la femere tere Angola ye kele de ke pour que ka se ka sebaya soro ka se buga jamana la kana ki ni ke chogola ka dla ni ke chogola ni ay Côte d'Ivoire be ni ke chogola ye nyogon fa de kateme awa don na tawla malendo dine ko kele min bambolo ambe kalabanta mina kan dogo dine de kofi ka nyogon kele ka nyogon kiritige mali laba ambe mali tide kuma banan kan de ambe mali tide ka ke Liberia nyogona ye après ambe mali jo c'est comme français ke to français ma jo tande ite hera kono tande ye nyogon fagadi ka nyogonda joli kono après ka se ku ka jamana bachigi o jamana site ka fo hera nana kono ninke chogola même makama ke ninke chogola ye nyogon fagade keray ka da joli kono pour que jamana ka jango ko mali islami jamana ko mali kodon jamana bali eral be tolula kodon jamana kodon be jamana min gono o jamana don be nin torola kodon be jamana min gono o jamana don be ka malterte ninke chogola jamana kono ani jamana koka o jamana don de bu dogo dine kofe ite dine boyoro de ita ke chogodo ite se ka hara expliquer mo fe be dine ko kele la sur les réseaux sociaux ni ya joko ka fatia kala wallahi atesi
atese olu de be ka mo la tuni dine kono quoi nyo de fo Mali laban be ke libérer ya ngona de pour que jamana in ka basigi pour que akado ka fo ko jamana in ye malien de unde tai akado munu be ton no la olu ka to ka jamana la kana olu ka to fanga la jamana kono awa jamana ka yelema ko mi jime jinye jamana to Mali ma sanzere sanzement kera Guinée fo Mali sanzement kera Côte d'Ivoire fo Mali akera jinye jamana tan nani bela jana fo Mali anka wajuli kala onanga nyama be munde fo ko Mali islami jamana Mali basigi lendo ante ala deli kele la feretere ni kele de makke Mali kono Mali te ke Mali c'est ça la vérité Moussa Wuli la ko kele kera kele makere Moussa Wuli école de Sara kele makola de kele mi am mako bala o guerre civile de fo Mali ka kenin kecho de la pour que Mali ka sega basigi beka be sobe do beka do ka fo ijoyere minye jamana kono o kake kwa jamana dembe tese ka kulena dabare ni kecho gola jamana kono abe komi diriza tanna jamana kono abe komi tayro tanna abe komi antan faso kono herate an faso ko ka herate basigi tambolo jamana kono basigi tambolo jamana ko ka o kuro do ko Mali ma basigi folo fem be ne mbaraba yala Mali kele mai jamana kono de abeta kele mai jamana kono ni kele ma ke fen kono est ce que bisaka nyuma ya doa itika nyuma ya doa pourquoi nambe nyo gosi de pour que kani nyaga bonyona c'est ça la vérité faut que les décake Mali ka basigi c'est ça la vérité o de be ke Mali kono mimbe to ala e ka to ala mun be to ko fede o luka lafia soro Mali ka ke komi jinye tamana jamana to Angola nu libérer nu laje tanki il laje ay ka Angola laje ka libérer nu laje ye kele de ke o e ka Ivoire nu laje ye kele de ke c'est ça la vérité mais ba lafia kono bi ambe kele de ke tie erela Santa ka sabalo ta ka balo Malien tanaye ni de menie mais ateta ni de ko Mali te avancer en tant que ni de te Mali te basiga en tant que ni de te Malien do untaro ka fu taille Mali en tant que ni de te chien ka fo nyonyere ni de te so son fo ite Mali la voilà Mali beto lumbula mala amba fo politicien amba fo ko almami amba fo ko soma amba fo ko muso amba fo ko tio amba fo ko demsenu amba fo ko makroba ni bengalo jamana ma basigi jamana do magila yu nyana folo e bi jamana do yere taro jamana yere kanga basigi tugomi antaro yere Mali yere kanga avancer tugomi jamana do hakili ma daile folo quoi mais ni kele nana jamana do hakili be daile c'est ça la vérité voilà Kambe Watuere merci beaucoup c'est ça hein là-haut. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon.